گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، آج سے 16 جون کے دوران آندھی اور بارش کی پیشگوئی، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ بارشوں سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی آئے گی۔ شہر میں سورج آب و تاب سے چمکنے لگا۔ صبح سویرے درجہ حرارت 35 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لاہور میں گرمی کا زور، ہر طرف بجلی بندش کا شور۔ گرمی کی لہر اور لوڈ شیڈنگ نے لاہوریوں کو بے حال کر دیا۔ ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی شہر میں تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ روزانہ اوسطاً 100 سے زائد ٹرانسفارمر جل رہے ہیں۔ دن کے اوقات میں بجلی کی طلب 3500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کاروباری طبقہ بھی متاثر۔ ہیٹ ویو کا وار، سفر میں رہیں خبردار۔ شدید ہیٹ ویو میں موٹر ویز پولیس نے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا، گاڑی چلانے سے قبل پانی اور کولنٹ لازمی چیک کریں۔ انجن کے درجہ حرارت اور ٹائر پریشر پر نظر رکھیں۔ لائٹر، موبائل فون یا پرفیوم جیسی اشیاء گاڑی میں نہ رکھیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر۔ عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب سے متعلق قرارداد منظور ہوئی۔ الزامات کے خوب نشتر چلے۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ قانون تنسیق و تنصیب 9 غیر مطلوبہ کارپوریٹو سوسائٹیز پنجاب کا بل منظور۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر بولے، وفاقی بجٹ میں عوام کو کچھ نہیں ملا۔ حکومت نے کسانوں کا 22 ارب روپے کا نقصان کیا۔ وفاق کے بدترین بجٹ کے باعث پنجاب حکومت بکلا چکی۔ پی پی 52 سیالکوٹ سے نون لیگ نو منتخب رکن اسمبلی ہینا ارشد نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے ہینا ارشد وڑیچ سے حلف لیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس آج دوپہر 3 بجے تک ملتوی۔ پنجاب کابینہ کا بجٹ اجلاس 16 جون کو طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بجٹ اجلاس کی صدارت کریں گی۔ کابینہ کے بجٹ اجلاس طلب کرنے کی سمری منظور۔ اجلاس پیر کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا، اور پنجاب کا بجٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے نئے ٹیکس کی تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں، اور وہ بڑی کیٹیگورک ہیں اس حوالے سے۔ نئے ٹیکس لگانے کی بجائے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نئے ٹیکسز لگانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ باقی صوبوں کے عوام کو بھی ترقی ملے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بولے، کام کرنے کی نیت ہو تو 1.25 سال کافی ہوتا، 15 سال نہیں۔ پنجاب میں 15,000 سکول ایسے ہیں جو فعال نہیں۔ اب تک 26 لاکھ نئے بچے سرکاری سکولوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 ملین 11 لاکھ بچوں سے انرولمنٹ ہم نے پک اپ کی ہے، اور انرولمنٹ ڈرائیو چلتی ہے اکتوبر تک، بٹ الحمدللہ ایز آف ناؤ 26 لاکھ بچے پبلک سیکٹر سکولز کے اندر انرول ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ 48,000 سرکاری سکول 5 ماہ سے نان سیلری بجٹ سے محروم۔ 1.5 ماہ پہلے محکمہ خزانہ نے سکولز کو NNCB جاری کیا تھا۔ لاہور کے 1000 سے زائد سرکاری سکولز کو تاحال NSB نہیں مل سکا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے غفلت سے سکولز مالی مشکلات سے دوچار۔ ابھی تک سکولز کو تیسری اور چوتھی سماہی کی قسط جاری نہ ہو سکی۔ حکومت کا بجٹ ٹیکس اور ٹیکس کے سوا کچھ نہیں۔ 111 محکموں کو ٹیکس اجتناع دینا افسوسناک ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ FBR کو ختم کر دیں تو زیادہ ٹیکس جمع ہو سکتا ہے۔ ملک میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں اقتدار میں رہیں وہ سب انجمن غلامان امریکہ تھیں اور ہیں۔ امریکہ ہمارا خدا نہیں، نہ ہی ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ 18% سیل ٹیکس کے بعد سولر پلیٹس کی قیمت کو پر لگ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے سولر پلیٹس مہنگی کر کے عوام دشمن کا ثبوت دیا۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک بھی اقدام نہیں کیا گیا۔
नए टैक्सेस के बाद छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों की कीमत में इजाफा। ऑल्टो सुजुकी 3 किस्म की गाड़ियों की कीमत में 28 से 31 हजार रुपए तक इजाफा हुआ। 1000 सीसी गाड़ियां 42 से 40 हजार रुपए महंगी हो गई। 1500 सीसी गाड़ियों की कीमत भी बढ़ गई। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। हुकूमत नए माली साल में मजीद 100 सहूलतें बाजार कायम करेगी। मंसूबा नए साल के बजट में शामिल। लाहौर में भी 15 मजीद सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। सहूलत बाजारों का मंसूबा 30 जून 2026 को मुकम्मल होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर कराकर दुनिया में अमन को फरोग दिया। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी सदर से गजा में जारी जालिम रोकने का जंग बंदी की अपील की। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। 80 लाख बच्चों को वैक्सीन का हदफ मुकर्रर। सूबे भर में बच्चियों को वैक्सीन मुहिम नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि मुकामी हेल्थ सेंटर पर भी वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब धी रानी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले। आइंदा माली साल में इज्तिमाई शादियों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 5000 करने की मंजूरी। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने इजलास की सदारत की। मुश्किलें हों दूर, समुंदर के इस पार हुकूमत है तैयार। वफाकी वजीर सालिक हुसैन से ख्वाजा रमीज की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत। कोऑर्डिनेटर वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज का कहना है मुस्लिम लीग काफ अवामी बहबूद को और नौजवानों की खुशहाली मुकद्दम समझती है। वोकला की फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत के अहम इकदाम। मजीद 10 बार एसोसिएशंस को 3.5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेरे निगरानी ग्रांट से चेक दिए गए। तकरीब में सेक्रेटरी कानून पंजाब आसिफ बिलाल लोधी भी शरीक हुए। तारीखी अमारत बहाल, सकाफत का कमाल। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की अमारत की तमीर बहाली का काम मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने तमीर बहाली का काम मुकम्मल होने पर अमारत का इफ्तिताह किया। अमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, तामीराती काम के मेयार को भी सराहा। सर गंगाराम अस्पताल में नाकस रिवैम्पिंग का पोल खुल गया। सर्जरी ओपीडी में सीलिंग गिर गई। 3 डॉक्टर जख्मी। इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद फराहम की गई। न्यू अस्पताल में बच्चों के आईसीयू और नर्सरी वार्ड में 145 नए एसी नस्ब। सीईओ प्रोफेसर हारून हामिद कहते हैं ईसी रीवैम्पिंग का हिस्सा है। महकमा CNW देखभाल कर रहा है। MS डॉक्टर एहतशामुल हक बोले तमाम एसी वारंटी शुदा हैं। कुछ एसी में फनी खराबी आई। महकमा CNW को मरासला लिखा जा चुका है। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 18वां सिंडिकेट इजलास। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। ऑफिस बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए 50 मिलियन रुपए और डिपार्टमेंट ऑफ प्री वेंटिलेटर हेल्थ के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। ज़िशान हनीफ CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तैनात। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी तासिर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस बिलाल हाशिम को CEO पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी लगा दिया गया। प्रोग्राम डायरेक्टर पंजाब इंटरमीडिएट प्रोग्राम हमजा सालिक को ओहदे से हटा दिया गया। उमर जावेद को डायरेक्टर पंजाब प्रोग्राम तैनात कर दिया गया।
अमन का निज़ाम, मुहर्रम का एहतराम, फर्ज है सबका काम। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, काबीना कमेटी बराए अमन व अमान तमाम अजला में जाकर इंतजामात का मुआयना करेगी। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने का मंसूबा। ग्रैंड पंखे वाले क्वाड्रीकॉप्टर की खरीदारी हतमी मराहिल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक सर्वेलेंस के लिए ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी खतरनाक ऑपरेशन और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होगी। 34 क्वाड्रीकॉप्टर की खरीदारी NRTC से की जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाहौर पुलिस का जारी है काम। 1 जून से अब तक 210 बिजली चोर गिरफ्तार के लिए 398 मुकदमात दर्ज। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है, बिजली चोरी से मुल्की वसाइल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सिटी कोतवाली का बदामी बाग में मुबैना मुकाबला। मुलजिम तारिक और शाहिद अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक। FIR के मुताबिक CCD की टीम मुलजिमों को थाना बदामी बाग ले जा रही थी। पुलिस पार्टी को देखते ही मुलजिमों के साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम संगीन जराइम की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता थे। खेलेंगे नौजवान, रोशन होगा पाकिस्तान। निश्तर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर गेम्स के इंटर डिवीजन मरहले का शानदार आगाज। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर ने मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। 9 डिवीजन्स के 700 से ज्यादा खिलाड़ी कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन में जौहर दिखाएंगे। सूबाई वजीर खेल ने कहा, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी इन्हें इंडोनमेंट फंड में शामिल करेंगे। पंजाब के बेटे किसी टैलेंट से महरूम है, ना पंजाब की ये बेटियां किसी टैलेंट से महरूम है। मैं एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब का बेटा होने के नाते मैं ये समझता था कि हमें हॉकी को रिवाइव करना है, तो हमने हॉकी को इस गेम में शामिल किया। मैं पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता था कि बैडमिंटन के अंदर जो पंजाब की बेटियां हैं वो बहुत अच्छा खेलती हैं। PSL 10 के मैचेस की टिकटों की वापसी का अमल 16 जून से शुरू होगा। PCB के मुताबिक मुल्तान और रावलपिंडी में रीशेड्यूल होने वाले मैचेस की टिकटों की वापसी की जा सकेगी। फिजिकल टिकट की वापसी मखसूस TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर मुमकिन होगी। टिकटों की वापसी 16 से 20 जून तक रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। और कौमी स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। बाबर आजम बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सिडनी सिक्सर्स के बाबर आजम के साथ मुआहदे का टीजर जारी कर दिया। सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम के साथ मुआहदे की तफसीलात आज जारी करेगी।